सल्पांचल की ताजा खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी दर्शकों को पीबीटीवी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं सल्पांचल की ताजा खबरों की ओर। बंगाल की धरती देवी प्रधान है। यहाँ देवियों की पूजा ज्यादा होती है, इसीलिए दुर्गा पूजा और काली पूजा की धूम ही अलग होती है। दुर्गा पूजा पार होने के बाद आज काली पूजा हर एक जगह धूमधाम से मनाई जा रही है। रानीगंज के डॉक्टर NM घोष रोड पर ख क्लब की तरफ से सार्वजनिक काली पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। यह पंडाल अपना स्वर्ण जयंती मना रही है। विगत बुधवार रानीगंज के MLA तापस बैनर्जी ने फीता काटकर यहां का उद्घाटन किया। ख क्लब के अध्यक्ष दीपंजन दत्ता, सचिव दिलीप कुमार सेन, कन्वेनर फोटिक गोराई सहित क्लब के सदस्य सुभाष गोराई, प्रणव सेन, মণিময় মুখার্জি উপস্থিত थे। আমাদের শহর তো বিশ্ব সংস্কৃতির শহর, মানে সমস্ত ধর্মাবলীর মানুষ পাশাপাশি বাস করে। কিন্তু এরকম একটা জায়গায় যেরকম একটা পুজো হচ্ছে এবং সেই পুজোতে অংশগ্রহণকারী ম্যাক্সিমাম যারা অন্য ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারাও যে বড় ধর্মের শ্রদ্ধা রাখে, এই পুজোর মাধ্যমে তা আবার নতুন করে প্রমাণ হয়। একটা ঘটনা মাঝে মাঝে আমাদের বিব্রত করে, সেই ঘটনাই শেষ ঘটনা নয়, সেই ঘটনা সত্য নয়, এই ঘটনাটা এটাই সত্য যে আজকে একটা পুজোতে সমস্ত ধর্ম বর্ণের মানুষ একসঙ্গে মিলিত হয়ে এইখানে পুজোর আনন্দ সবাই মিলে উপভোগ করছে। এটাই আমাদের ভারতবর্ষ, এটাই আমাদের পশ্চিম। করোনা তখন যায়নি, মানুষকে নিজের ডিস্টেন্সটা মেনটেন করা উচিত। আমি প্রত্যেক পুজো কমিটিকে বলছি যে নিজের মতো করে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করুন, নিজেরা যেন সুরক্ষিত থাকতে পারি। এখন ওটা যায়নি, সরকার আমাদেরকে বারবার সতর্ক করছে যে আমরা যেন সরকারের গাইডলাইনটা মেনে চলি। এটা প্রত্যেকে, আমার ক্ষেত্রে, আপনার ক্ষেত্রে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। হোটেলটা আমরা সৌন্দর্য বাড়িয়েছি এবং শুধু তাই নয়, আমরা তার সঙ্গে আমরা একটা থিম করেছি। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভে যখন আমরা শুরু করি কালী পুজো 1972 সালে, তার একটা দিক রয়েছে এবং তারপরে যখন আমরা রজত জয়ন্তী উদযাপন করি 1996 সালে এবং এইবারে হচ্ছে আমাদের 2021 সালে হচ্ছে আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। কি প্যান্ডেলের কি থিম রেখেছেন? প্যান্ডেলের থিম সর্বধর্ম সমন্বয়ে একটা থিম। সর্বধর্ম সমন্বয়। আচ্ছা, মূর্তির কোনো বিশেষ কোনো মূর্তির সাজ আমরা ডাকের সাজ করেছি। যেহেতু আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, সেই জন্য আমরা ডাকের সাজটা সোনালি করেছি। আচ্ছা, লাইটের কি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে রানীগঞ্জবাসীর কাছে? রানীগঞ্জবাসীর কাছে এটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কালী পুজোর সাথে সাথে তো আমাদের দীপাবলিও আমরা উদযাপন করি। সেই জন্যই তো এই দিনে আমাদের চারিদিকে আলোয় ভরে দেওয়াই আমাদের হচ্ছে আসল কাজ। কি বাজেট টাচ করলো পুজোতে? বাজেট প্রায় 1,50,000 মতো বাজেট টাচ। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ কুমার সেন। কি ইয়েতে আছেন আপনি? আমি সেক্রেটারি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा नीट परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 19वां रैंक हासिल करने वाले सोनामुखी निवासी सौम्यदीप हलदार को अभिनंदन व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार द्वारा नीट परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 19वां रैंक हासिल करने वाले सोनामुखी के होनहार छात्र सौम्यदीप हलदार को अभिनंदन व्यक्त करने सोनामुखी पहुंचे एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मार्गदर्शन कराया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि बांकुड़ा DAV स्कूल के छात्र ने जिले एवं राज्य को गौरवान्वित किया है, जिससे उसकी सफलता के प्रति अभिनंदन व्यक्त किया गया। मौके पर डॉक्टर सरकार द्वारा समग्र शिक्षा, पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का मार्गदर्शन कराया एवं कहा कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा डॉक्टर होना जरूरी है, जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। एक डॉक्टर होने के नाते केंद्रीय मंत्री के द्वारा सौम्यदीप को कई टिप्स दिए। मौके पर सोनामुखी विधायक दिवाकर घोरामी समेत अन्य विशिष्ट गण उपस्थित रहे। सौम्यदीप हलदार সোনামুখীতে বাড়ি, এই নিট এক্সামিনেশনে তার যে অভূতপূর্ব সাফল্য, সেই জন্যই তাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলাম। তার বাবা চন্দ্রভানু হালদার, জানলাম যে DAV স্কুলে পড়ানোর জন্য 2 বছর এই সোনামুখী ছেলে বাঁকুড়াতে ছিলেন। বাবা মা দুজনে তারা যথেষ্ট কষ্ট করেছেন। ছেলের সঙ্গেও খুব ভালো কথা হলো। তাকেও বললাম যে সমস্ত শিক্ষার সঙ্গে হোলিস্টিক এডুকেশনটা মাথায় রাখবে
খুব ভালো ডাক্তার হতে হবে, সমাজের কাজে লাগতে হবে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बराकर बेगुनिया चेक पोस्ट काली पूजा और बेगुनिया व्यवसाय समिति द्वारा काली पूजा धूम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। खासकर बेगुनिया चेक पोस्ट का पंडाल का थीम चाइना पोगो आदिवासी के तर्ज पर बना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलो चलो आए ने 500 रुपया जावे विराज भैया भी यही है तो बोला पूरा कौन चीज बना है यही है बोला दे बोला तो चाटो चलो 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 जैसे को छोड़ जा रहा हाँ दे हम बोल आदमी खुद नहीं थक गई। अब भूत प्रेत भी थक गया हल्ला करते करते। अब कल सुबह खाएगा पिएगा नाश्ता करके फिर लगेगा। अगर आराम कर लेगा तो सुबह में एक्टिव रहेगा। তোর কোনো হিসাব হয় না ওইখানে চেপে যেতে বাবলু মাস্টার ওরা ঝগড়া করছে। লেগো ফটো নে चल संदीप भोग लो अब काली पूजा का दम কারণ ফারণ নাই, ভালো জিনিস দেখতে পাচ্ছে না বলে দাও, ভালো জিনিস দেখছি। चलो चलो आए ने 500 रुपया जावे विराज भैया भी यही है तो बोला पूरा कौन चीज बना है यही है बोला दे बोला तो चाटो चलो 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 কারণ ফারণ নাই, ভালো জিনিস দেখতে পাচ্ছে না বলে দাও, ভালো জিনিস দেখছি।
ऐसन सुंदर साड़ी हमार भीग गई ना, ऐसन सुंदर खोपा हमार भीग गई ना, ऐसन सुंदर साड़ी हमार भीग गई ना, ऐसन सुंदर खोपा हमार भीग गई ना, ज्यादा धरो इंदुरी ढोल काटे एक काटे रे बातुर तीर तीर ढोल टूटे, बातुर तीर तीर ढोल टूटे। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बराकर हॉस्पिटल रोड स्थित युग्म संघ काली पूजा पंडाल का उद्घाटन डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी ने फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही मौके पर कई गणमान्य व्यक्तिगण भी उपस्थित रहे। অনুষ্ঠান কে সফল করে তুলি। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিবৃন্দ যারা আছেন তারা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমাদের বিশেষ অতিথিবৃন্দ এইমাত্র উপস্থিত হয়েছেন। সফল করে তুলি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে, সফল করে তুলি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলি। আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিবৃন্দ যারা আছেন তারা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, তাই আমাদের বিশেষ অতিথিবৃন্দ এইমাত্র উপস্থিত হয়েছেন। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু।
सुरुचिर बहारे मन पसंद आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া অ্যাগ্রো ফ্রেশ পিওর फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांकसा शिवपुर में आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने को लेकर दो गांवों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। गुरुवार की सुबह कांकसा के शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र में राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक किया जा रहा था। विद विहार के इत्तेडांगा के निवासी सुबह से ही लाइन में खड़े थे। तभी जातगुड़िया के रहने वाले कुछ युवक वहां पहुंचे और लाइन में खड़े लोगों के सामने चले गए, जिसको लेकर लोगों ने प्रतिवाद किया तो उन लोगों में से 2 जन की पिटाई कर दी जमकर। गंभीर हालत में दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आरोप है कि हमला जटगड़िया निवासी शेख हजीबुल के नेतृत्व में हुआ। स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया तो वे भाग निकले। घटना को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल बन गया। मालंदी की चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और परिस्थिति को संभाला। इलाके की ही महिला पिंकी धीवर और मनसा धीवर ने बताया कि लाइन में खड़े थे। पुलिस एक बार आकर लाइन को ठीक करके चली गई। उसके बाद ही जतगुड़िया के रहने वाले कुछ युवक वहां पहुंचे और लाइन को बंद कर दिया और सामने खड़े होकर अपना काम करना शुरू किया। जब प्रतिवाद किया गया तो कार्तिक धीवर की पिटाई कर दी, जो अभी अस्पताल में भर्ती है।
पंचायत के प्रधान के पास आने पर घटना की पूरी जानकारी दी गई तो बताया गया कि हमें कुछ मालूम नहीं, हम देखते हैं इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई कुछ स्टेप नहीं लिया गया। पुलिस पर आरोप लगाया गया है कि पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। তুমি ভাই দিদিকে ফায়ার করতে দাও ওই বলতে যে একটু তো চারটা হেলকে ফেলে মেরে রেখে দিল, চারটা ছেলে ওদের ফ্যামিলির বাচ্চা সব আমরা ছাড় দিলাম, আমাদের সাথে মেরে রেখে দিল। কে মেরেছে? ওই ওরাই যার বড় ছেলেরা। কেন তো মারলো? ওদেরই মারলো। কেবল আমরা বললাম যে আপনি ওখানে আগুনটা ঢুকলেন আমাদের লাইনে না, আমি বললাম ওখানে আমাকে আঙ্গুলটা মারতে আসছিল ওই ছেলেটা সরপঞ্চ, তুমি কেন আঙ্গুলটা আছো? ওই আঙ্গুলটা বলতে গেল ওর আঙ্গুলে ধরে নিলে ফাট করে যাকে মেরেছে তুমি কেন আঙ্গুল বাড়াচ্ছো? কি নাম যাকে মেরেছে? কার্তিক কি? দিবন। কোথায় বাড়ি তোমাদের? একটা ডাঙ্গাল। এই আছে? হ্যাঁ পালিয়েছে। সবাই পালিয়েছে, সবাইকে মেরেছে এক ধার থেকে। কি নাম? আপনার নাম কি? আমার নাম পিঙ্কি। পুলিশ এসছে? হ্যাঁ। কি বলছে পুলিশ? পুলিশ যা যা বলছি আপনার হ্যাঁ হাসপাতালে গেছে, থানা নিয়ে গেছে। হ্যাঁ তিনজন এসে পরে গেটে কাছে সব ঝামেলা করছিল। কারা? ওই জাট করে এলো, কি বলছে? ওই সব ঝামেলা মানে ওই ভিতরে ঢুকে পরে মারপিট করলে এরা মানে একজনকে মারলো। কি জন্য মারলো? রেশন কার্ডে আধার লিঙ্ক করার জন্য এসছিলে তোমরা? কোথা থেকে এসছিলে? আমরা বিদ্যা করে ওই ঝামেলা করছে। করতে দেবো না? হ্যাঁ আমি তো সামনে ছিলাম, আমার ছেলে খেলা। আচ্ছা, কি নাম তোমার? কজন আহত হয়েছে? কোথায় সে তাকে কোথায় নিয়ে গেছে? কোন হাসপাতালে? ঝামেলা ভিতরে মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল ওই আধার লিঙ্ক কার্ড করার জন্য, কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে বচসা হয়। যার সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে সে কিন্তু একজনকে কার্ড নিয়ে আরো 10 জনকে কার্ড নিয়ে কাজ করছিল। কে করে দিচ্ছিল? সে করে দিচ্ছিল ওই হাসিবুল। তারপর ওই হাসিবুল হ্যাঁ ওই কার্ড ওই ছেলেদের সবারই কাজ নিয়ে ওদের যে মানে ফ্যামিলি আছে সবাইকে নিয়ে কাজ করছিল। আচ্ছা। আদার যারা আরো সকাল থেকে আছে তাদের কাজে কোনো কাজ হয়নি। এই নিয়ে ঝামেলা বলতে গিয়ে ওখানে কিন্তু ওই আমাদের কিসের সাথে আধার লিঙ্ক হচ্ছিল? হ্যাঁ আধার লিঙ্ক। আধার লিঙ্ক মানে তোমরা কোথা থেকে এসেছিলে? আমরা বিদ্যার থেকে এসেছি। কতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে আছো? অনেক বলছি তাহলে এরা কিছু বলেনি যাদের করছিল? যারা করছিল তারা জানে না, বলছে তারা প্রথমে লাইন আছে তাই বলছে। যদি বলতে গেলে বলছে ওরা সামনে আছে লাইন। হাসিবুলের কোথায় ঘর? জাটগড়িয়া। ওদেরকে বলতে গেলে মারে? বলতে গেলে মানে বলতে গিয়েই তো মারপিট হয়েছে। কাকে মেরেছে? ওই কি নাম তোমার? আমার নাম মহেশ্বর ডোম। কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্ক যে আমাদের নেই, ঠিক কিছু কিছু লোকের নেই, কিছু কিছু লোকের আছে, সেই নিয়ে আমরা কিন্তু ভোর 5টার সময় আসি। ঠিক আছে, 5টা থেকে এসে আমরা কিন্তু লাইন দিয়ে থাকি। লাইন দেওয়ার পরে পুলিশ যখন আসে তখন একবার এসে পরে তোমার দুটো লাইন ঠিক করে দিয়ে চলে গেল। ঠিক আছে, পুলিশ যাওয়ার পর দুষ্কৃতীরা যারা জাটগড়ির লোক যারা আছে তারা এসে পরে ওরা কী করলো না, এসে পরে তোমার লাইন ভঙ্গ করে ওরা নিজেদের তোমার দখলের মতো চালাইছে। ঠিক আছে, পুলিশ ছিল না। কজনকে মেরেছে? আমাদের মেরেছে, মেয়ে ছেলেকে মেরেছে, আমার ভাইকে মেরেছে। আমার ভাই এখন হসপিটালে ভর্তি আছে। ঠিক আছে, ভর্তি থাকার পরে একজনকে তোমার কামিন টামিন দিয়েছে, তাকে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। ঠিক আছে, তার ফলে ভাই এখন তো হাসপাতালে ভর্তি আছে, এখনও জ্ঞান ফেরেনি। তারপরে আমি পঞ্চায়েত আসি, প্রধানের সঙ্গে কথা বলি, প্রধান বলছে আমরা জানি না কিছু। এখনও পর্যন্ত আমরা পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়ে আছি, পঞ্চায়েত পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। কি পঞ্চায়েত বলছি প্রধান বলছে আমরা কিছুই জানি না। কেন জানবে না? তারা কাদের লোক? তারাও মনে হয় তৃণমূলের লোক, বাট আমরা তো তৃণমূল করি। তাহলে তৃণমূল করার সত্ত্বেও আমরা কেন পরিষেবা পাবো না? সব কিছু কাজ আমাদের সব হচ্ছে শিবপুরে। কেন আমাদের বিদ্যা অঞ্চলে আমাদের এত বড় একটা স্কুল রয়েছে, জামদা হাই স্কুল, আমাদের এত বড় স্কুলে কি কিছু কাজ করানো হয় না? সব কিছু কেন শিবপুরে হবে? কেউ ব্যবস্থা নিচ্ছে না, কেউ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যদি প্রধান ব্যবস্থা নিচ্ছে না, পুলিশকে ফোন করার পর তো পুলিশ 1 ঘন্টা পর পুলিশ আসে। কি জন্যে? পুলিশ কি এখানে থাকার জন্য নিরাপত্তা রক্ষীরা কি এখানে তোমার থাকার মতো ছিল না? মানে কতটা নিরাপত্তা নাই মানুষের উপরে, কোনো এত নিরাপত্তা নাই আমাদের। এই যে আমরা বার থেকে এসেছি, বার থেকে আমাদের বাড়ি দূরে, আমরা ভোর থেকে এসেছি না কি এখনো পর্যন্ত খাবার জুড়ে নাই পেটে। তাহলে কি করবো আমরা? পঞ্চায়েত এখনো পর্যন্ত কোনো স্টেপ নিচ্ছে। ভাই আমার এখনো
এখন আমার ভাই এখনো জ্ঞান ফেরেনি কটা বাজি দেখুন একবার কটা তোমার কটা টাইম হইলো কেন ফেরেনি জ্ঞানটা এখনো পর্যন্ত কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। কি নাম আপনার? আমার নাম মনোজ ধীবর, আমার ভাইয়ের নাম কার্তিক ধীবর। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर शहर के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने चोरी हुए 20 मोबाइल बरामद कर दीपावली के तोहफे के रूप में फोन लोगों को वापस किया। दुर्गापुर शहर के आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने चोरी हुई 20 मोबाइल बरामद कर लोगों को सौंपते हुए दीपावली का तोहफा दिया। पुलिस द्वारा मोबाइल पाए जाने से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गुरुवार न्यू टाउनशिप थाना परिसर के समीप करीब 20 लोगों को गुम हुई अथवा चोरी हुई मोबाइल सौंपी गई। मौके पर एसीपी ईस्ट ध्रुव ज्योति मुखर्जी, थाना प्रभारी विजन समादार, विधाननगर फाणी इंचार्ज मौजूद थे। श्री मुखर्जी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से इलाके के कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी अथवा गुम हो गए थे, जिसकी शिकायत लोगों ने थाने में दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने टावर लोकेशन के जरिए करीब 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। चोरी हुई मोबाइल राज्य के विभिन्न जिलों जैसे मुर्शिदाबाद इलाके से भी बरामद की गई है। मोबाइल बरामदगी में मुर्शिदाबाद की पुलिस ने सहयोग किया है। दीपावली के दिन लोगों का खोया मोबाइल मिलना उपहार मिलने के समान है। विधाननगर निवासी सिद्धार्थ साहा सहित कई लोगों ने बताया कि मोबाइल गुम होने के बाद मोबाइल मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसके पहले भी कोलकाता में मेरी एक मोबाइल गुम हुई थी, जिसकी शिकायत लाल बाजार थाने तक गई थी, लेकिन वह आज तक भी मुझे नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर कुछ महीने पहले दुर्गापुर से चोरी हुई मोबाइल में कमिश्नरेट पुलिस ने बरामद कर दिया है। इसके लिए कमिश्नरेट के पुलिस की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये तो প্রায় 20 জন মতন এই ফোনের প্রাপক যারা হারিয়ে ফেলেছে। কোথা থেকে এই ফোনগুলোকে পাওয়া গেছে? এই ফোনগুলো বিভিন্ন সময় তারা হারিয়ে ফেলেছিল। এখন তো মোবাইল ফোন তো একটা অত্যাবশ্যকের মধ্যে পড়ে গেছে, আমাদের জীবনের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে গেছে। তো এটাকে এত ভাইটাল একটা গ্যাজেট যে হারিয়ে যাওয়ার পরে সেটা আবার যখন পুনর্প্রাপ্তি হয় তার মনে খুবই আনন্দ হয় এবং খুব প্রশংসনীয়ভাবে এবং উদ্যোগ নিয়ে এনটিএস থানা আমাদের যে পুলিশ কমিশনারেটের যে মোবাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমের মাধ্যমে এই মোবাইল ফোনগুলোকে উদ্ধার করা হয় এবং বিভিন্ন দূর থেকে মোবাইলগুলোকে আমরা উদ্ধার করেছি এবং পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করেছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে এমনকি মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কতগুলো ফোন এখনো পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে? এখনো পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে প্রায় 20টা মোবাইল। কাউকে অ্যারেস্ট করেছে? না, এখানে অ্যারেস্টের কোনো ব্যাপার হয়নি, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন থানা এগুলো আমাদের হেল্প করেছে, মুর্শিদাবাদ থানা, বিভিন্ন আসানসোলের দু একটা থানা হেল্প করেছে। এই হেল্পের মাধ্যমে আমরা মোবাইলগুলো পেয়েছি। এখন যাদের ফোন হারিয়ে গেছে তাদের হাতে তুলে দেওয়া এগুলো তাদেরকে হাতে তুলে দেওয়া হলো, তারা আনন্দ প্রকাশ করেছে। এটা আমাদেরও আনন্দ। আজকে শুভ দীপাবলি, কালী পুজো, এই দিনে একটা ভালো প্রশংসনীয় উদ্যোগ আমাদের পুলিশ কমিশনারের তরফ থেকে। কি মনে হচ্ছে আপনার? পেয়ে তো খুবই ভালো লাগছে, মানে আনএক্সপেক্টেড ব্যাপার। মানে এর আগেও তো আমার মোবাইল হারিয়েছে এবং আমি কলকাতায় হারিয়েছি, তা কলকাতা রিজেন্ট পার্ক থানায়। তো খুবই দামি ফোন ছিল আমার সেটা। তো সেটা আমি যেহেতু দামি ফোন ছিল সেহেতু আমি লালবাজার, ভবানী ভবন সব জায়গায় আমি জিডি করেছিলাম, কিন্তু আমি পাইনি। তো আমি এবারও যখন এটা হারালো তো ভাবলাম যে পাবো না, যাই হোক তাও একটা জেনারেল ডায়েরি করে রেখেছিলাম। তা হঠাৎ আমাকে গত মাসে আর কি ফোন করেন যে এরকম আপনার ফোনটা পাওয়া গেছে। তো সত্যি মানে আনএক্সপেক্টেড যে এনটিএস এত ভালো কাজ করেছে। আপনার ফোন হারিয়েছিল 2020 মার্চে। 2020 মার্চে, আজ প্রায় 1.5 বছর পর যা পাওয়া গেছে এটাই খুবই খুশির খবর। কি নাম আপনার? আমার নাম সিদ্ধার্থ সাহা। কোথায় থাকেন আপনি? আমি বিধাননগরে থাকি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पूरे राज्य के 7 सल्पांचल में भी केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति है, किंतु अंचल के कुछ व्यवसायी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अभियान चलाकर कई किलो प्रतिबंधित पटाखे अंचल से जब्त किए। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पूरे प्रदेश के 7 सल्पांचल में भी सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मिली है, लेकिन आरोप है कि कुछ व्यवसायी नियमों का उल्लंघन करते हुए पर्यावरण के खतरनाक पटाखे बेच रहे हैं। आज रानीगंज थाना के प्रभारी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में पुलिस ने रानीगंज के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। करीब 20 किलो के आसपास प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए।
रानीगंज बाजार में भी छापेमारी की गई। पुलिस ने इस अभियान के दौरान एक दुकानदार सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया। विदित हो कि हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की अनुमति दी थी। लेकिन रानीगंज थाने के पास खबर आई है कि कुछ व्यवसायी इस छूट का बेमतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से यह बड़ा अभियान चलाया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। सल्पांचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे पीबी न्यूज के साथ। नमस्कार।